जी उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर मौजूद है आपकी खिदमत पे एक मजबूर बहन के साथ, जो भी इनकी दास्तान है ये जानते हैं इनकी ज़ुबानी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। जी आज क्यों आप मीडिया के सामने आई हैं, क्या ऐसी आपकी मजबूरी बनी है? मैं मीडिया के सामने इसलिए आई हूँ कि मैं दूसरी शादी करना चाह रही हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि इस चैनल के थ्रू आपको अच्छा रिश्ता मिल सकता है। दूसरी शादी क्यों करना चाह रही हैं? आपकी पहली शादी हुई है? जी जी पहली शादी हुई है, तो मुझे ना तलाक दे दी थी मेरे हस्बैंड ने ना। कितना टाइम हुआ था शादी को और क्यों तलाक दी थी, क्या वजह बनी थी? 8 साल हो गए हमारी शादी को। तो तलाक की वजह यही थी कि मैं जॉब करती हूँ। 4 साल ही हो गए मुझे एयर होस्टेस की जॉब करते हुए। उससे पहले 6 साल मेरे जो वालिदैन थे वही मेरे हस्बैंड को कारोबार करवा के देते थे, लेकिन 2 बार ही उसने पैसा वेस्ट कर दिया, यानी कि ना कारोबार उसका बिल्कुल भी नहीं चला। तो वो घर में बैठ गया। फिर मैंने सोचा मैं ही कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ लेती हूँ, पढ़ी लिखी थी। तो फिर मैंने एयर होस्टेस में एयरलाइन में एप्लीकेशन भेजी, तो मेरा आ गया, मुझे अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। तो फिर मैं वहाँ पे कंटिन्यू मैंने अपनी जॉब कर दी। 4 साल हो गए मुझे वहाँ पे जॉब करते हुए। तो हस्बैंड मेरे को जब पता चला कि इसको अच्छी वाली जॉब मिल गई है, तो वो ज़्यादा डिमांडिंग हो गया, डिमांड करना शुरू हो गया। मुझे चीज़ें लेके दो, कपड़े लेके दो, शूज़ लेके दो, वॉच लेके दो, इस तरह करके ना वो मुझे तंग करता था। और जब मैं नहीं देती थी उसको, यानी कि जो मेरी सैलरी थी वो भी मांगना शुरू कर दी थी उसने। तो जॉब भी वो नहीं करते थे और डिमांड भी आप ही को करते थे, जबकि आप कमा रही थी? जी मैं ही उसको पाल रही थी, वो मेरे अखराजात नहीं पूरे कर रहा था। तो शादी घर वालों की मर्जी से हुई है, आपकी मर्जी से हुई है? मेरी फैमिली की। तो आपने फैमिली में बताया नहीं? आपको टाइम से पहले खुला ले लेनी चाहिए थी अगर वो ऐसा था। उनको पता था, कुछ मैं नहीं लेना चाह रही थी अपने हस्बैंड से। मैंने कहा शायद ये सही हो जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये मेरे पे हाथ नहीं उठाता था ना। ये तो जॉब के बाद इसने सिलसिला शुरू किया। पहले तो ये काम चोरी था, लेकिन मेरी जॉब के बाद इसने मुझे मारना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने कहा अलहदगी ही बेहतर है। तो चलो मैंने नहीं खुला लिया, उसी ने दे दी। उन्होंने क्यों दी, क्या वजह बनी? निकली तो उसके मुंह से गुस्से से ही। आपको पता है गुस्सा हराम है। अब ऐसे मुझे मार रहा था, पीट रहा था गुस्से में, उसने मुझे तलाक दे दी। तो मैं घर चली गई। आपके कोई बच्चे वगैरह नहीं है? मेरा बेबी कोई नहीं है। बच्चे क्यों नहीं है? शादी को तो 8 साल हो गए थे, क्या वजह? ये प्रॉब्लम भी मेरे हस्बैंड में थी, मेरे में नहीं थी। मैंने टेस्ट करवाए थे, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव थी, लेकिन उसकी नेगेटिव थी। तो आपने कोशिश नहीं की कि आप उनसे बात करें कि इस तरह ना करे, काम वगैरह करे? कोई सबको सब कुछ पता था, लेकिन कोई किसी के मामलात में नहीं बोलता। जब एक हस्बैंड उठ के कह रहा है कि जी हमारा पर्सनल मैटर है मियाँ बीवी का, तो कोई बीच में इंटरफेयर ना करे, तो फिर किसने बोलना था? कोई भी नहीं बोलता। सही। तो अभी आप दूसरी शादी करना चाहती हैं? जी। आपकी एज कितनी है? 32। आप कितना पढ़ी हुई हैं? मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ। ग्रेजुएशन की है, माशाल्लाह से। आप तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं, फिर भी मैं ऐसे ही कहूँगी कि एक जाहिल बंदे के साथ आपने 8 साल गुजारे। ये आपकी हिम्मत थी कि आपने इतना टाइम गुजार लिया। तो जो मर्द ऐसे करते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो उनके घर वालों को ही कहना चाहूँगी कि जो आपके बेटे हैं, आपको खुद देखना चाहिए कि अगर आपका बेटा एक बीवी रखने के काबिल नहीं है तो फिर आप उनकी शादी ना करवाएं। बेटी भी तो किसी की, जो आपकी बहू है वो भी तो किसी की बेटी है ना, वो भी तो किसी के घर से आई है। मेरे माँ बाप को भी दुख होता है, मेरे भाई बहनों को भी दुख होता है जब मेरे साथ ये सही सलूक नहीं करता था, जब कमा के मुझे नहीं दे रहा, उल्टा इसकी डिमांडें पूरी हो रही हैं। तो फिर मेरे तो फैमिली को अफसोस ही था ना। बिल्कुल। तो फैमिली ने जब आपकी शादी वहाँ पे किया, आपकी फैमिली में, तो उन्होंने कुछ देखा नहीं कि लड़का कैसा है या उसका कोई उन्होंने पता नहीं किया? नहीं, शुरू में तो ये ठीक था। जॉब करते थे शुरू में? हाँ जॉब करता था। ये एक मार्केटिंग में कंपनी थी, मल्टीनेशनल कंपनी पे, वहाँ पे ये जॉब करता था, लेकिन इसने खुद ही छोड़ दी थी वो। तो आपको काम नहीं करना चाहिए था ना, आपको बोलना चाहिए था कि आप ही कमाओ, या आपको टाइम से पहले ही खुला ले लेनी चाहिए थी। इतना टाइम जो आपने अपना भी बर्बाद किया। 6 साल मैंने आपको बताया कि 8 साल हो गए मेरी शादी को। 6 साल तक तो इसने कुछ भी नहीं किया। ठीक हो गया तो मतलब कि जॉब तो करता था, लेकिन गुजारा लायक सिर्फ अपने ही अखराजात पूरे करता था, मुझे नहीं पूछता था ये। जी नाज़रीन, आप ये दास्तान सुन रहे हैं, जो भी दास्तान है बाकी की दास्तान जानते हैं इनकी ज़ुबानी। जी मेरी बहन, अभी मुझे आप ये बताइएगा कि हमारे पास रिश्ते होते हैं बाहर के, ओवरसीज़ के, तो अगर कोई बाहर का रिश्ता है आपको बाहर बुलाए तो आप चली जाएंगी? जी।
اور ایسے بھی رشتے ہیں کہ جو سیکنڈ وائف کرتے ہیں، سیکنڈ شادی کرتے ہیں کہ خفیہ وائف رکھتے ہیں، مطلب پاکستان میں یا اگر اپنے پاس بلائیں خفیہ رکھتے ہیں کہ پہلی وائف کو پتہ نہ لگے یا اس کی اجازت کے بغیر، تو اس پہ آپ راضی ہیں؟ جی جی بالکل، مجھے کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو آپ کی کوئی ڈیمانڈ؟ نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ آپ کی کوئی ڈیمانڈ، کوئی دل کی خواہش کہ اب جس سے آپ شادی کریں وہ ایسا ہو یا ویسا کچھ بھی؟ بس صرف رسپیکٹ کرنے والا ہو، بس۔ صرف رسپیکٹ، ٹھیک ہے جی۔ ناظرین، آپ یہ داستان سن رہے ہیں، جو بھی ان کی داستان تھی آپ نے سنی ہے، ان کی زبانی کافی دکھ بھری داستان ہے۔ کافی اکثر ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کرتے ہیں کہ وائف کو کہتے ہیں تم کماؤ، جبکہ مرد کے ذمہ یہ کام ہوتا ہے کہ وہ کمائے اور اپنی وائف کو کھلائے، اس کے بچوں کو کھلائے، جبکہ وہ یہ نہ کہے کہ تم کماؤ مجھے بھی کھلاؤ۔ خیر جو بھی، اچھا میری بہن مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ابھی کہاں رہ رہی ہیں؟ میں رینٹ پہ رہ رہی ہوں۔ آپ اپنی فیملی کے ساتھ نہیں رہ رہی؟ نہیں، میری فیملی بھی میرے ساتھ ہی ہے، لیکن یعنی کہ مدر کبھی کبھی آ جاتی ہے نا میرے ساتھ، فیملی کے ساتھ ہوں، یعنی کہ ایک ہی علاقہ ہے، لیکن میں رینٹ پہ ہوں، سیپریٹ ہوں میں۔ آپ سیپریٹ رہ رہی ہیں، تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ نہیں رہتی؟ نہیں نہیں۔ صحیح۔ شادی کریں گی تو پھر آپ کو یہ جاب چھوڑنی پڑے گی؟ جی مجھے کوئی پرابلم نہیں، اگر میرے ہسبینڈ میرے خرچے اخراجات پورے کر رہے ہیں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے پھر جاب کرنے کی۔ میں پہلے بھی نہیں کرتی تھی، وہ تو میں نے مجبور ہو کے گھر سے باہر قدم نکالا نا۔ جی ناظرین، آپ یہ داستان سن رہے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، جو مرد حضرات ایسے ہی مدد کرتے ہیں، آپ ان کے لیے کیا پیغام دیں گے جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں؟ میرا تو ان کو یہی میسج ہے کہ کسی کے ساتھ نیکی کرنا بھی ایک بڑی نیکی ہی ہے، کیونکہ اللہ کی نظر میں اگر آپ کسی اس زمانے میں کسی بیٹی کی، بہن کی اگر آپ ہیلپ کر رہے ہو نا، جن کو کوئی نہیں پوچھ رہا، وہ گھر کے پریشر میں، وہ بیچاری، کئی ایسی عورتیں جو کام بھی نہیں کر پاتی، جو گھروں میں ہی رہ کے بیچاری اندر ہی اندر ختم ہو جاتی ہیں، مر جاتی ہیں بلکہ۔ تو اگر کوئی اللہ پاک نے ایسا کوئی ذریعہ بنایا ہوا ہے کسی کے لیے، تو آپ سب کو بلکہ آگے آنا چاہیے۔ تو آپ کا کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے؟ جی جی میرا کانٹیکٹ نمبر ہے، لیکن میں ایسے چینل میں تو نہیں کسی کو بتاؤں گی کہ تاکہ کوئی غلط نہ سمجھے یا مجھے تنگ نہ کرے۔ یہ میں آپ کے چینل کے ہی تھرو، اگر کوئی اچھا مناسب رشتہ ہوگا تو آپ مجھے گائیڈ کیجیے گا، مجھے بتائیے گا، تو پھر آپ میرا نمبر دے سکتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ ان کی داستان سن رہے تھے۔ واٹس ایپ کا جو نمبر ہے ہمارے چینل کا وہ اسکرین پہ شو ہو رہا ہے، آپ اس نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کو رپلائی بھی ملے گا۔ اور اگر جو ان کے ساتھ سیریس ہے، ان سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، ان سے آپ کا رابطہ کروا دیں گے، اور رابطہ اس بیس پہ کروائیں گے اگر آپ ان کے ساتھ سیریس ہو گئے۔ اگر کوئی بھی کہہ دے نمبر دے دو، تو ایسے ہم ان کا نمبر نہیں دے سکتے، یہ آپ نے ان کے منہ سے بھی سن لیا ہے۔ فی الحال مجھے اجازت دیجیے گا، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ۔